Ikaw ba, Ibrahim Buladako, sa presensya ni Jehova nga Dios umiining mga testigo na sa inyong kamingyon, dawaton ba nimo si Geraldine Caudicos na mahimo nimong pinakaslang asawa aron higugmaon, imong mahalon, sumala sa Dios nung balaod nga gipakita sa balaang kasulatan alang sa Kristohanong mga bana samtang kamong duha buhi? Okay. Again, ikaw ba, Geraldine Caudicos, sa presensya ni Jehova umiining tumatambong karon, dawaton ba nimo sa Ibrahim Buladako na mahimo nimong pinakaslang bana aron imong higugmaon, mahalon, tahuro nimo pag-ayo, sumala sa Dios nung balaod nga gipakita sa balaang kasulatan alang sa Kristohanong mga asawa samtang kamong duha buhi? Oo, Brad. Okay, salamat. Kasi naghatag ni Geraldine Caudicos ng tukang limboy. Okay, salamat Brad, sister. Sige boy, manumpa na mo. Pagkatubangay na mo. May nga magunit siguro boy para mayo. Gunit si Geraldine boy. Ha? Ako, si Ibrahim Buladako, magadawat ka nimo, sa kadawat kanimo kang Geraldine Caudicos, na mahimong akong pinakaslang asawa, kung mahimo pinakaslang asawa, akong higugmaon, akong higugmaon, akong mahalon, akong mahalon, sumala sa Diyos ng balaod, sumala sa Diyos ng balaod, nga ipakita sa balaang kasulatan, nagipakita sa balaang kasulatan, alang sa Kristohanong mga bana, alang sa mga Kristohanong bana, samtang kitang duha buhi, samtang kita duha buhi, nga magkauban sa yuta, na magkauban sa yuta, sumala sa kahikayan sa Diyos kami niyon. sumala sa kakayan sa Diyos sa kaminyon. Okay, kade. Ako, si Geraldine Caudicos, magadawat ka nimo, nagadawat kanimo Ibrahim Buladako, mahimong akong pinakaslang bana, mahimong pinakaslang bana, akong higugmaon, akong higugmaon, akong mahalon, tahuron ako pag-ayo, tahuron akong pag-ayo, sumala sa Diyos ng balaod, sumala sa Diyos ng pagbalaod, nagipakita sa balaang kasulatan, nagipakita sa balaang kasulatan, alang sa Kristohanong mga asawa, alang sa Kristohanong asawa, samtang kitang duha buhi, samtang kitang duha buhi, nga magkauban sa yuta, magkauban sa yuta, sumala sa kahikayan sa Diyos kami niyon. sumala sa kahikayan sa Diyos sa kaminyoon. Okay, sir. Namoy willing rin. Sige. Palihog suon boy ang sing-sing ni Geraldine niya, ikaw din na ito kang Jimboy, Alimboy. Okay. Kanang sing-sing ko'y kahulugan na siya, ha? Panggawas lang na nailahanan na iusa mo kami niyon. Samtang si Ibrahim Buladako o si Geraldine Caudicos sa atubangan sa presensya ni Jehova o niining mga tumatambong o may testigo sa ilang kami niyon, ako, ingong ordinadong ministro, pinaagi sa otoridad nga gikahatag kanako, pinaagis balaang kasulatan o sa estado sa Pilipinas, magpahayag nga sila bana na o asawa. Kung unsay gihiusa sa Dios, walay silisan kinsa na makabulag. Magampo ka, mga